Balik mo. Kagibidyohan mo. Asa ang eyes? Ang teeth. Tit! Ah! Ang ears. Where's the ears? Yes! Ears. Ang sugat. Ears ni Dudu. Yeah! Sino na? Ni Dudu. Nasa ang dila ni Dudu. Dila. Ah! Very good. Tummy. Where's the tummy? Ah! Very good ni Dudu. Clements. Very good. Asa ang hands ni Dudong? Dong! Uy, wala Ay! visit. Get hands. Uy, dili ka pwede ano, uy. Visit. Get hands. Rara. Si Elsa mana. Elsa. Oh, where's the nose? Where's the nose? Si Dudu. Uy, wala.